सैयदा आइशा, मदरसा आइशा, सैयदा आइशा, मदरसा आइशा। तनव्वर البلاد بنور العلم والعرفان، تعفف وتستر بحياء علم وإيقان. مدرسة عائشة الصديقة بنيوكاسل معروفة لدى النساء لأخذ القرآن وسنة وفقه وعقيدة أهل حق. دراسات باستمرار من طويل الزمان. تعالين يا بنات الإسلام إلينا فأنتن من البيوت لأولاد قوي البنيان. عائشة عائشة سيدة عائشة، عائشة عائشة مدرسة عائشة، عائشة عائشة سيدة عائشة، عائشة عائشة मदरसा आइशा। मोमिनों की है माँ हज़रत आइशा, औरतों की है शान हज़रत आइशा, हर मुसलमान की जान हज़रत आइशा, राज़ी जिनसे खुदा हज़रत आइशा। आइशा आइशा सैयदा आइशा, आइशा आइशा मदरसा आइशा, आइशा आइशा सैयदा आइशा, आइशा आइशा मदरसा आइशा। عندنا مشعل النور في فصلنا، من أتانا لنور يحوزنا، من أتانا لنور يحوزنا. Oh Allah, grant us strength to be like Aisha. In Jannah, let us be neighbors with Aisha. Aisha Aisha Sayyida Aisha, Aisha Aisha Madrasa Aisha, Aisha Aisha Sayyida Aisha, Aisha Aisha मदरसा आइशा। इल्म की है जगह मदरसा आइशा, इल्म की है जगह मदरसा आइशा, जो भी आए यहाँ नूर पाए यहाँ। तुझको सरकार ने है हुमैरा कहा, इल्म का है जहाँ ने ज़ख़ीरा कहा। तू है दरिया रवा हज़रत आइशा, आइशा आइशा मदरसा आइशा, आइशा आइशा सैयदा आइशा, आइशा आइशा मदरसा आइशा, आइशा आइशा सैयदा आइशा, आइशा आइशा मदरसा आइशा। सैयदा आइशा मदरसा आइशा।